नाज़रीन इकराम, आखिरकार इमरान खान जीत गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हार मान ली है और असम्बलियां तहलील करने का हुक्म शहबाज शरीफ को जारी हो चुका। इमरान खान की ये अब तक की बड़ी कामयाबी है और इमरान खान ने नाज़रीन इकराम ये बाजी पलट कर रख दी है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि खान साहब की मुलाकातों के नताइज आना अब शुरू हो चुके हैं और हुकूमती हलकों में एक मायूसी दिखाई दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की बॉडी लैंग्वेज भी तब्दील है और वो पहले से ज्यादा इनगरज नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इनका जैसे दौर शुरू हो चुका और बतौर वज़ीर आज़म वापसी का सफर शुरू हो चुका और इस हुकूमत को दी जाने वाली ढील को खींच लिया गया। हुकूमत कुछ दौरे तो करेगी, कुछ ऐलानात भी करेगी और इसको जोड़ा जाएगा इमरान खान की मुलाकातों से ज्यादा। आपको अंदाजा होगा कि ख्वाजा आसिफ ने जैसे ही हुकूमत गिरी थी तो कहा था कि हम तो वेंटिलेटर पर हैं और ये वेंटिलेटर अमेरिका ने लगाए हैं और अमेरिका जब चाहे इन वेंटिलेटर्स को हटाए तो हम धड़म से नीचे गिर जाएंगे। आज वही ख्वाजा आसिफ ट्वीट करके कहते हैं रूसी और चीनी रहनुमाओं से मुज़ाकरात इंतहाई कामयाब रहे। वज़ीर आज़म को दोनों ममालिक के सदूर से मुलाकातें हुई। चले मान लें कि शहबाज शरीफ को जाने से कबल रूस और चीन ने इन्हें बुलाया है। लगता है अब बैरूनी साजिश की जगह बैनुल-अक़वामी साजिश का हैशटैग होंगे, लेकिन सोचने की बात है कि वो नवंबर तक वो वज़ीर आज़म होंगे भी या नहीं। तो दूसरी जानब ये भी खबर है कि वज़ीर आज़म ने चीन के सदर को दौरे की दावत दी है और जो इन्होंने कबूल कर ली है। अब देखना यह है कि चीन के सदर शी जिनपिंग कब आते हैं। आप जानते हैं कि आखिरी दौरा उस वक्त हुआ था जब 2014 में वो आए थे। 8 साल बाद इनका दौरा होगा। पाकिस्तानी इनका इंतजार कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह पर, मगर हमारे दोस्त मुल्क को आना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो हुकूमत की ढील थी, खान साहब का आखिरी जलसा हुआ था वो 11 तारीख को था। इसमें इन्होंने कहा था कि अगले लाहे अमल का ऐलान करने का, मगर इसका ऐलान नहीं किया और इन्होंने अभी तक कोई ऐसी तारीख नहीं दी। लेकिन अब तारीख का ऐलान हो चुका और ये बात तय है कि सितंबर के महीने में खान इस हुकूमत को हर कीमत पर अपने घर बेचना चाहते हैं। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि इमरान खान की जन्म से इस हुकूमत को गिराने की कौन सी तारीख का ऐलान किया गया और कैसे अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यानी कि शहबाज हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने का हुक्म जारी हो चुका है। वहीं पर नाज़रीन दूसरी जनब नून लीग के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। नवाज शरीफ ने अब शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज को पार्टी के जो मामलात हैं वो संभालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसका मुतालिब क्या खबरें हैं ये भी आगे जाकर आपको एक एक करके बताएंगे, मगर इससे पहले आप ये जान लें कि अब सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। किस तरह खान एक बार फिर अवामी राब्ता मुहिम पर निकल पड़े हैं। 4 सद्दा में इन्होंने जिस तरह जलसा किया, खान खुद उम्मीदवार हैं यहाँ से और 16 अक्टूबर को वहाँ इलेक्शन है। खान गुज़श्ता इलेक्शन मुलतवी किया गया था, वो अब भी वहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो खान ने 4 सद्दा में कामयाब जलसा किया। अवामी राब्ता मुहिम का ये नया सिलसिला इमरान खान की जानब से शुरू कर दिया गया। तो वहीं पर नाज़रीन दूसरी जानब मुलाकातों के नतीजे में नून लीग में फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है। यानी कि इमरान खान की जो मुख्तदर हलकों के साथ मुलाकातों की खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के मामलात अब तय हो चुके हैं और ये हमने ये भी बताया था कि इमरान खान के मामलात को तय करने की खबरों के बाद अब नून लीग ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि हमने किसी भी सूरत इनके यानी कि कप्तान के मामलात तय नहीं होने देने। और नून लीग वालों का लबो लहजा भी अब बदल रहा है। नून लीग वाले तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान को किसी के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त नॉन एस्टेब्लिशमेंट जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा था कि हम पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन के फ्रेमवर्क को भी देखना होगा। एक बात याद रखना होगी कि डील और डायलॉग में फर्क होता है। खान इस वक्त डील नहीं कर रहे, वो इस वक्त वो जिस पॉपुलैरिटी पर हैं, इन्हें डील से नहीं डायलॉग से बात करने की जरूरत है। ये बातचीत है, ये घर के मामलात हैं, घर के अंदर इख्तलाफ हो गया है और इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। और दुश्मनों की भी आपस में लड़ाई हो जाए तो आप दुश्मन के साथ एट द एंड बातचीत करते हैं, ये तो फिर घर की बात है। तो इसको किस तौर पर आप रोक सकते हैं, इस फर्क को साथ याद रखना जरूरी है। अब चलते हैं उस खबर की जानब के नून लीग के अंदर अब कैसे इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और नवाज शरीफ ने पार्टी मामलात अपनी बेटी मरियम नवाज को सौंप दिए हैं, ना कि शहबाज शरीफ को। तो इस हवाले से आप खबर देखें कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज पार्टी तंजीम साजी के लिए अब मुतहरिक हो चुकी हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम अब जिस तरह इमरान खान को अब लगता है कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए अब इमरान खान ने भी आइंदा के इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को असम्बलियां तहलील करने का फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया और शहबाज शरीफ को ये असम्बलियां डिसॉल्व करने का हुक्म अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की जानब से मिल चुका है और नवाज शरीफ ये चाहते हैं
کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں، یہی پارٹی کے لیے بہتر ہے، پارٹی کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک نواز شریف اور شہباز شریف کی ان باتوں کے اوپر ابھی ایگری نہیں ہوئے، ان کے درمیان اختلاف چل رہا ہے۔ تو اسی لیے اب نواز شریف نے مریم نواز کو یہ معاملات سونپ دیے ہیں اور مریم نواز کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ پارٹی کی جو معاملات ہے وہ سنبھالیں اور پارٹی کی تنظیم سازی جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں۔ تو اب مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے متحرک رہنماؤں کو پارٹی عہدے دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے ضلعی عہدیداران سے رابطے شروع کیے۔ مریم نواز نے پنجاب تنظیم کو غیر فعال تنظیمی عہدیداروں کے ناموں سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے متحرک رہنماؤں کو پارٹی عہدے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مریم نواز روزانہ کی بنیاد پر پنجاب میں مختلف کارکنان اور عہدیداران سے ٹیلی فونک رابطے کر رہی ہے۔ قبل ازیں ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کے فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مریم نواز کو عمران خان کے خلاف اہم ذمہ داری سونپی ہے اور ذمہ داری ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اب متحرک ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اب عمران خان کی جانب سے بھی اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر کے آخر میں یعنی کہ آخری ہفتے کے اندر لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رہنماؤں کو 2 ہفتوں میں لانگ مارچ کی تیاری کرنے اور احتجاج کے اخراجات کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ یہ لانگ مارچ اور احتجاج کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے اندر پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف دھرنا دے گی، احتجاج کرے گی اور اس حکومت کو گھر جانے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس حوالے سے اس احتجاج کی جو قیادت ہے، لانگ مارچ کی قیادت عمران خان کریں گے اور اسلام آباد لانگ مارچ کو لے کر پہنچے گے اور عام انتخابات کا اعلان ہونے تک اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ یہ باضابطہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب اس کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس بار عمران خان پشاور کے بجائے لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ عمران خان کی جانب سے ناظرین کرام یہ اب حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہر صورت اس ستمبر سے آگے ہم نے نہیں جانا دینا اور اس کی اب اس امپورٹڈ حکومت کو بھی اب بھنک لگ چکی ہے۔ ان کو بھی اب لگتا ہے کہ یہ احتجاج، یہ لانگ مارچ ہماری حکومت کو اب بہا کر لے جائے گا۔ اس حوالے سے خواجہ آصف کی جانب سے بھی اہم اعلانات کیے گئے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ہماری حکومت کو گرانے کے لیے اب اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے ہیں، مگر ہم کسی بھی صورت ان کا یہ مارچ، ان کا احتجاج کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مگر ناظرین کرام یہ اب ان کی بھول ہے کیونکہ عمران خان نے اب کشتیاں جلا دی ہیں۔ عمران خان نے اب حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان کے ساتھ اب جو بیرونی سپورٹ ہے، طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے، وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب اس امپورٹڈ حکومت کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے۔ اب عمران خان نے اس حکومت کو گھر بھجوانے کا اور آئندہ کے عام انتخابات کا سوچ لیا ہے اور اس حکومت کو اب اس کا اعلان ہر صورت کرنا ہوگا۔